কোন জঙ্গলে চলে এসেছি। দেখো কি রাস্তা, দেড় কিলোমিটার হেঁটে আসা এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। দেখো পাথর আর জঙ্গল, কোথা দিয়ে যাচ্ছি। এই দেখো পাথরের ভিতর জঙ্গল। ভালো, সব ভালো। ফটো তুললো খালি ওরা একটু না দাঁড়ালে কি করবো? হ্যাঁ ফটো তুলবে, গাড়িতে চলে গেলে কিচ্ছু হবে না। ওর জন্য যতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম ওরে বাবা, কোন ভেতরে ঢুকছি, গুহার মতন। চলো 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 এই সাইড দিয়ে চলো। ওরে বাবা, অন্ধকার গুহা। ওরে বাবা, এখানে যদি সন্ধ্যার পর মার্ডার করে রেখে দেখে টেরও পাবে না, দিনের বেলায় রাখলে কেউ টের পাবে না। ওরে বাবা, এটাই শেষ। চলো চলো যাবে এতটা এসছি, যাই আবার লাইট জ্বালিয়ে। ভালো জায়গাটা, হ্যাঁ এতটা খেটে এসে এত সুন্দর জায়গা, একেবারে ভিতরে, ফাটলের ভিতর। মনে হচ্ছে পাহাড় ফাটল দিয়েছে সে ভেতর থেকে যাতায়াত যাবে। ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাপরে, ওই উপর দিয়ে একটু আলো আসছে তাই, এখানে তো পুরো অন্ধকার। आराम से सुनो। লাইট জ্বালিয়ে যাচ্ছে। देखो छोटे छोटे पत्ते भी अंदर घुस गया था। यहाँ से केव स्टार्ट हुआ है आप लोग का 120 मीटर का केव है। इसमें देखते हैं 60 मीटर केव देखते हैं क्योंकि ওই बाकी দেখো रास्ता में जो देख के आए ना পাহাড়ে वो स्टोन এক পাহাড় ফাঁকা হয়ে গেছে। डेड वाटर बारिश का पानी पड़ेगा वहाँ स्टोन वहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। तो ये दोनों धीरे धीरे हो जाएगा। ये बहुत साल पहले समुद्र से थी वाटर में, बहुत साल पहले सुनामी या भूकंप जो भी हुआ तो फसल में क्या है कि ये ऑब्लिक होके ऊपर आ गया, तो सी नीचे हो गया। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है और चूना पत्थर का केव बना हुआ है। इसमें दो तरह बढ़ती है, मतलब सेलेक्ट एंड सेलेक्ट माइट। जैसे ऊपर से बढ़ते हैं और नीचे से बढ़ते हैं, मतलब कैल्शियम का टॉप नीचे गिरेगा, वहाँ से स्ट्रक्चर ऐसे धीरे धीरे ऊपर आते रहेगा। आगे बहुत से स्ट्रक्चर कल्पना कर सकते हैं, আমাদের গাইড তো কিছুই বলেনি। जैसा सोचेंगे वैसे ही स्ट्रक्चर नजर आएगा। और धीरे धीरे फोटोग्राफी करेंगे। सिलिकॉन और माइका है, फोन का लाइट ऑन करेंगे, फ्लैश लाइट शाइन करेगा बहुत जगह। देखिए यहाँ पे शाइनिंग कर देंगे, शाइन को आप लोग क्या बोलते हैं, चिकचिक बोलते हैं। ये देखिए ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, बढ़ के ऐसे नीचे स्ट्रक्चर बन के ऐसे एक पिलर बन जाएगा। একা একাই পারবে বোড়াকে, বোড়াকে মানে এই পাথর একাই বড় হবে, বড় হয়ে পিলার বেঁধে যাবে। জিন্দা পাথর, এটা জিন্দা পাথর। জিন্দা পাথর।
কোরাল